আদিবাসী রাষ্ট্রীয় অধিকার মঞ্চের সম্মেলনে পাইথাক সাল আবু পর্যন্ত যে डिस्कासन खा अब गाय अब सिनी नॉर्थ ईस्ट नि बागै बियास खायै एडिशनल एम्पावरमेंट खायनायनि बागै एसआर बिल जगह प्रस्ताव पेशना रखा 125 अमेंडमेंट बिल ও সরকার অধিবেশন যাতে পাস খায়নাयनि बागै এবং अब খুবই ইম্পর্টেন্ট যে সারা মানে নর্থ ইস্টার্ন এই বিল অপেক্ষাকে দङ आबुनि बागै बिल যত তাড়াতাড়ি পাস খেত আর आबुनि लगी গোটা ভারতবর্ষ যেখানে মানে তামনাই এক লগে আদিবাসী অংশনি বড়রা দङ প্রথম সাখাयै কন্টিনিউয়াস জাগাও বড়নি বাগैबो ও জায়গা সাহিত্য শাসনের জায়গা ফরান্তি জায়গা आबुनि लगी आदिवासीनि উপরে যেরকমভাবে গোটা ভারতবর্ষ যেরকমভাবে আক্রমণ দङ बरफनि अर्थनीति आक्रमण सामाजिक आक्रमण ओ जगह उच्च जात नीच जात आदिवासी हिसाब से बरफन यकम भाव कोनो जगह सातक पृथक यदिव नर्थ इस्ट आबहाय जातिगत जो भेदाभेद अब करे क्योंकि अन्य भारतवर्ष अन्य जगह এই ধরনের दङ दिन बिरुद्धे निंदा जेमन जानखा तेमनि चिंजानका हाबनायनि बागै मेन स्ट्रीम बायजाते दंगाने राइट जाते मानाङाखै आबुनि बागै ओ जागा कैसा प्रस्ताव तुमजाखा अब सबचेয়ে बेশি इम्पर्टेंट अब ओ जागा नुजाखा जे सारा भारतवर्ष आदिवासी शिक्षानि जो अधिकारनि उपरे जेरकमभाবে हस्तक्षेप दङ अधिकार सार्जारि दङ ट्राइबेलाइजेशननि बागै अब आदिवासीरा ঠিকমতো লেখাপড়া খাইনিয়া गावनि जे स्कलारनि जे प्रब्लेम स्कलार बायनो तो दरकार सेंट्रल गभर्नमेंट खामानि परे स्कलारफोर दङ ओ जागा काटेल खेचा अब पिएचडि खायनायनि बागै रिसार्च खायनायनि बागै बा जे कोनो বিষয় গবেষণা खायनायनि बागै কোনো ধরনের সাহায্য জায়গা করে অবনি বাগৈ শিক্ষা ও তব বরকন সাহায্য খানে তো দরকার শিক্ষানি জায়গা তব আবুনা একদিকে যেমন প্রাইভেটাইজেশন অপরদিকে সাম্প্রদায়িকরণ খাইয়ে তব শিক্ষা ও বিভাজন তুই খাইনাयनि बागै जे आरएसएस नि मटन तामने इमप्लिमेंट खायनायनि बागै शिक्षा तब जे नीति ग्रहण खाजाका आबुनि तीव्र निंदा जानोबो कैसा प्रस्ताव नाजाखा सिनी त्रिपुरा जतके 3 जन डेलिगेट इतिमध्ये आलोचना खाइका कमरेड राजेंद्र रियां कमरेड नीलिमा त्रिपुरा एवं प्रभात चौधरी बरक सिनी त्रिपुरा जने ছাত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে आलोचना खाइका गोटा भारतवर्षनि आदिवासी रखनि उन्नतिनि बागैबो ओ जागा खरांथि साखा खा खायो এই যে চতুর্থ যে সম্মেলন বিশাখাপত্তনম সম্মেলন করে এই সম্মেলন অত্যন্ত সাকসেসফুল সম্মেলন এখানে কাঙ্ক্ষা খায় শুরু থেকে না আর প্রত্যেক সম্মেলনের মানখান সংখ্যা কিন্তু এই তাকাইনি যে সম্মেলন অব আসলে গোটা ভারতবর্ষ একটা বিরাট আলোড়ন তৈরি করে